Yeah. Yeah. Sabi niya, kakain daw ang mabait na bata ng gulay. Kain ng gulay, ano? Yeah. Broccoli. Where's the broccoli? Yeah. More. Sorry. Hello, Tita May. Hello, Tita May. Tita May. What is your food, ano? Anong ulam ni Mireille? Unsay sudaan ni Mireille? Lami. Lami. No, Mireille. Bravo! Yes. Eine Fliege. Die ist weg. Fisch essen, Schatz. Was ist das? Hallo, Mamita. Sag, hallo, Mamita. Lami, no? Basta si Mama. No? Basta si Mama magluto. She eat the turmeric. Turmeric. Yummy? Turmeric soup. Wala pa man nag-online si Lola Taling.
Half lang sa... Here, Mireille. Here. Mireille, eat quinoa. Mama. Basta. Salmon. Vasa. Vasa bite. With please. Oh. Drink. Mama. Ay. Kaon pa dahil siya. Mama. Bye-bye. 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 Sak baho. 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 Okay. Bye. Love you. Mama. Papa. Da sind Leute da. Muss Ja, ich da hier? sind Leute da. Du musst ich hier. Unten. Und Unten sind Nachbarn. Bein. Ja, unten. Die hören uns zu. Okay? Fisch hier. Fliege. Ja, Fliege. Fliege. ja, da ist auch eine Fliege. Ja, Philipp Fliege, Papa. What is that? Oh. This is something from the... Fisch hier. Das war so viele. Genau, die Fliege fliegt hin und her. Schöne. Hast du schon gegessen? Ja. Da, da Moment. Fliege. Bye. Bye-bye. Fertig. Fertig. Finish. Finish. I'm done. Uy. Excuse me. Bye-bye.